Yan guys. Ito guys, ngayon guys. Ito guys, tingnan mo guys, parang nagdami na. Dami na sila. Uy, malaki guys. Guys, ito malaki guys, Guys. sobrang laki guys. Tingnan nyo naman. Guys. Nakadabis. Pinakadabis guys. Tingnan nyo naman yan guys. Sobrang laki guys. Napaka-solid. Magkano agad dyan sa palengke? Yan na pa guys. 400. Guys, pa guys, may isa pa. Yan pa guys. Barangkas. Ito guys, may dyan pa. Uy. Ikaw. Ano yan? Kala ko kung ano lang. Kala ko limasag na malaki. Ito pa guys. Malaki-laki guys. Darating pa. May darating pa daw, sabi ni Kuya Loy Loy. Yan, meron talaga. Yan. Guys, meron nga. Sobrang laki. Pero yun talaga. Labis. Ito guys. Meron na naman. Isang good size. Good size yung nag-a-attack ng lambat. Good size. Ito guys, totoo na. Ito. Totoo na. Meron. Guys, sobrang laki. Kasi nahihirapan ng si Paracero mag-hatak po ng lambat. Ito na po guys. Tingnan nyo naman. Yan na. Iangat nyo na. Ang, ano yan? Saging-saging. Kapul yung sir. Lamba-lamba na kasi. Guys, may nagaputi na naman guys. Yung. Yan o. Kita nyo naman guys. Meron pa. Guys, may pahabol. Malaki. Malapit na matapos ang pag-attack ng lambat. Makikita nyo na dyan ang ayan po. Makikita nyo yan. Yung flag niya. Yung flag po, yan po yung dulo ng kabilang lambat. Bayang magiliw. Okay.